Hi guys, so I'm here sa Mayo Hotel sa Ani Restaurant together with sa mga advisors here sa Life. So I'll be asking some questions to them. Just want to know asa sila gikan nga industry and then what made them decide to be a financial advisor. Right? So first things first, I will ask akong tapad dire no? Ali dire. Ali dire kamera. Tapad ko nimo ma'am. Okay. So just tell me your name and then your asakagikan. Yes. I'm Rowena Villaruz. I am a registered nurse from Lapu-Lapu City, LGU. Mm, Oh, I was working 21 long years. long years. Wow. Yes, and then karon murag for 21 years nga work experience is murag for me kanang kansya murag wala ray para nako ha. Mm. Um, murag walang wala. You mean what do you mean like walay Walay, growth? Is that yes, walay growth. Then, as in, when it comes to finances, food, oh, murag, lubog sa utang. lubog sa utang? Okay, okay. Yes, yeah. And then, last 2021, nag-decide ko na mag-resign. Then, daghan ko uh, for 3 years. Bago pa lang ko, mga mag 6 months pa lang ko sa Life. Then, enjoy gyud na ako diri. So, grabe ako ang when it comes to personality growth, tanan, unsa pa. So, momentum. So, enjoy gyud na ako. Then, very thankful and grateful for Life kung unsa akong na-achieve karon. Wow, okay. Wow, karon ba ko nakaibaw ma'am nga nurse sa day ka? No? Wow, that's so nice. I'm also a nurse. Mm-mm. Nurse balay na karon. But good no. So pag resign mo sa 21 years of service as a nurse, public nurse no? Yes. Kana ni resign din ka na work din ka sa Life. Wala pa sir. Kuan pa ko. Napa ko other company sa kuan sa um food supplement. Food supplement. Uh-uh. What is it? Is it a network marketing Yes, company? like Life sounds and like health, right? that. Okay, Yes. okay. Wellness. Wellness. Yeah. Then for constant ko dito, dugay-dugay food. Part-time lang food ko dito. Then lain na po di siya. So, akong gi-explore akong kaugalingon. So, kung unsay ako ang kaya nga Kaya maabdan. na maabot. Yeah. That's so nice. Wow. Thank you. Thank you kay Ma'am ha. Grabe yung experience. My last question lang before we go to my next ako interview. Okay. So ma'am, also may naka-decide nimo nga to be a financial advisor. Giunsa man pagsulod nimo? Like na nag-invite nimo, ikaw ra ba ni approach ana? At first, gi-invite ko sa ako ang cousin. Then, mura ko na-curious unsa nang pag every time na mag-talk ni sa ako ang sister-in-law abroad. So, sige siya gisgutan na insurance until such time nangutan na siya kung naa ba mi insurance na then for 21 years nga nag-work ko wala mi wala jud. Yes. Then wala nakadungog ko but murag sounds dili kayo interested kay para nako sa una nara may PhilHealth abi nako enough ra na siya no. yes. So inana nasa government pwede ra da siya pero naay mga instances nga nakuan ko nga kalisod man di ay no kung simba ko masakita labi na jud kung mamatay ta niya dili ta dili ang family niya napakay mga student o napakay mga anak. So motong ni try ko gi-invite ko sa akong cousin ni kuyog ko niya pagkuyog nako murag ganahan ko sa passion nga ganahan ko murag diri mong good mission like sa akong gibuhat sa akong previous nga company katong ingon ko sa wellness. So motong murag curious din akong gikuan nindot man din nindot sad gyud siya ang benefits sa Life. Wow. Thank you kay Ma'am. Very inspiring story because nakita nimo bang to help people, especially sa imong profession as a nurse, no? Yeah. Most of our family kay wala pa may insurance din pag abutan ako nga nana ko diri sa financial industry sa Life, no. So daghan mostly sa ako ang client is my family. Okay. Wow, so ikaw mo advocate sa imong family, no? This is so good. Okay. That's amazing. Thank you so much, ma'am.